Okay, so hello everyone, welcome to Bright Career Classes. तो in today's class आमे किछि different try करिछु ठीक अछि बेले किछि different माने कोन ना मैं चेष्टा करछु टिके क्वालिटी के इंप्रूव करिया पे मे बी कैमरा क्वालिटी रे कोनसी एरर आस्ते पारे टिके मैनेज करियो पड़िबो ठीक है किंतु देखिबारे कोनसी प्रॉब्लम होने क्लास रे देखिबारे लिखिबारे ठीक अछि तो देखो आज का क्लास हमर रेचन रो लास्ट क्लास ठीक अछि गोटे क्लास ऑलरेडी करि सारिछु आज होची रेचन पई हमर लास्ट क्लास एवं लास्ट क्लास से गुडाई जिंस पढियार अछि केही जीवनी क्लास मझिरु ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट जिंस मध्य कहिबार अछि तुमको ठीक अछि तो केही क्लास रु जीवनी तो क्लास को स्टार्ट करबा आगुरु जति कि बेसिक इंफॉर्मेशन जेमिति कि कोन यस तमरो बिट ओके ओके आई हैव फॉरगॉटन ओके तो देखो तुम जति की इन्फॉर्मेशन तुम बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम क्लास रो स्टार्ट करिया पूर्व जेमति कि तुम वीडियो को कौन कर दियो लाइक फटाक से कर दियो क्लास स्टार्ट होबा आगरु जाई कि संग मान संगे शेयर कर दियो काहे जति जोर रे शेयर करिवे जति पिल्ला पढिबे क्लास रे मजा आसीबे एवं मु कमेंट सेक्शन ला थेबी तुमको हमर डाउट को क्लियर करिया पे ठीक अछि तो एतिके सहित जो पिला माने हमर सहित कनेक्ट हेक रहबा को चाहउछन्ते हम हमर सहित पढिया को चाहउछन्ते तो गोटे बोर्ड लाइन नंबर अर्थात गोटे व्हाट्सएप नंबर दिया हेची ए जगह देखो 8763082824 ए जगह तुम नंबर रे कांटेक्ट करिक हम सहित फ्री ऑफ कॉस्ट रे जॉइन हे परिबो एवं जो पिला माने चाहउछन्ते हम पाखर सीरियसली प्रिपरेशन करिया पे ना गोटे खुशी खबर कोन तमरो जेमि मु प्रॉमिस करथिले गोटे बोर्ड बैच अनाउंस करबा तमरो से बोर्ड बैच एबे अनाउंस हे जायछि एवं से बोर्ड बैच रा फीचर्स कोन कोन रहबो ना तुमको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जिवो प्रति विषय डिटेल लाइव एवं रेकॉर्डेड क्लासेस दिया जिवो कहा ऊपर मैथ एवं साइंस रे ता सहित सोशल स्टडीज अर्थात हिस्ट्री ज्योग्राफी तांकर क्लास दिया जिवो एवं तांको सहित इटोडे एक्स्ट्रा जिंस ऐड हेनी आमे तुमको तार नोट्स भी प्रोवाइड करिवो ठीक अछि तो नोट्स माने कोन ना एमिति कि नोट्स एते जोडा के थरे देखितला मन मेमोरी मैप हे गला जानि छ मेमोरी मैप विषय रे किछि ते बळ जिंस दिया जिवो हिस्ट्री ज्योग्राफी किंतु सहज रे मन रखिबो केमति कोन जिंस सब सेतरे सेटा तुमको प्रोवाइड करा जो तापरे फ्रॉम द बिगिनिंग पुनी विषय सिलेबस पुनी मूल स्टार्ट हबो बहुत शीघ्र फ्रिक्वेंटली हम क्लास को पढ़े के सारिबा एवं मूल स्टार्ट करके तुमरो एंड पर्यंत नई कि जिबा ठीक है एवं ता सहित कोन तुमरो प्रति 2-3 टा क्लास हे साला परे तुमको डाउट क्लियर क्लास हबो एवं से डाउट क्लियर क्लास रे तुम जहा डाउट अछि लाइव हम सहित पचारे के कोन से वीडियो सॉफ्टवेयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर माध्यम रे हम आराम से डाउट क्लियर करि परिबा ता सेकंड कोन आ गोटे नेक्स्ट पॉइंट हला तुम जानि छ जे हमर यूनिक फीचर होची कोन ना हमें प्रथम ओडिसा रे इंट्रोड्यूस करथिलु क्विज को तो ए क्विज रो फ्रीक्वेंसी सेठी अधिक आपतर गोटे विषय पढाले विषय रे 4टा 5टा 6टा 7टा क्विज जतेटा तमर डिमांड रहइबो से अनुसार हमें क्विज करेबे एवं ता सहित परीक्षा मध्ये करेबो गोटे विषय सरी गला जते पर्यंत परीक्षा देइनो केम जानिबो जे विषय तुम ठीक ठाक रे पढिछ कि नै परीक्षा एवं विषय को प्रैक्टिस करिया पे किछ असाइनमेंट दबो एवं तमे जे कहबो तमर जो प्रकार टेस्ट पेपर अछि ताको मध्ये सॉल्व कर दिया जेबो ठीक हला तो एतिकी सब फीचर्स तुम केते कॉस्ट तुम मात्र पाउचो 600 फॉर 3 मंथ बडा जो पिला माने 3 मास टारगेट ट्राई करिया को चाहत से माने 600 रुपीस पे करिकि 3 मास में से कोर्स को ट्राई करि परिबे ता छोडा 999 फॉर 6 मंथ अप टू एग्जाम ठीक अछि एटा अप टू एग्जाम तमरो जते पर्यंत एग्जाम अछि सते पर्यंत आमे ई कोर्स टा को लॉन्च होई तुम 999999 प्ले कर देले सेटे एग्जाम पर्यंत क्लास गुडा को चलिबो ठीक अछि एते आउ प्रमोशन करे दरकार नै प्रथम देखियो आज के क्लास रो को जिंस पढिबा तो क्लास को पढिया अगर क्लास रे कोन कंटेंट रहइबो ना क्लास को हम रिकैप करनबा पूर्व क्लास रे हम को जिंस पढितिले तापरे आज के क्लास रे ग्लोमेरुलस रो कार्य विषय रे पढिबा तापरे मनुष्यर अन्य रेचन अंग अर्थात मनुष्यर वृक्क गुडे रेचन अंग जानि नेले ताले मनुष्यर अन्य रेचन अंग भितरे की सब इनक्लूड हेकि रहउछन ता विषय रे जानिबा तापरे वृक्कक जो आम जानी मूत्र तैयारी करे वृक्क कौन कर रक्त को परिष्कार करे ता छड़ा वृक्कक आउ कौन कौन काम से विषय आलोचना करिबा तापर उद्भिद को प्रकार रेचन करे ता विषय आलोचना करिकि विषयटा को समाप्त कर दवा ठीक हला आ लेट करबानी क्लास को स्टार्ट करबा देखो पूर्व क्लास रे रिकैप तो पूर्व क्लास रे रिकैप जणिया को जाई कि मु तुमको ऑलरेडी कहितली माने बकाओ जे हमें ड्रॉ करथिलु क्लास रे ही हमें ड्रॉ करथिलु कहारो बाउमेन्स कैप्सूल करथिलु एवं सेटा मु कहितली बाउमेन्स कैविटी मध्ये कहितलु तुमको बाउमेन्स कैप्सूल बा ताको बाउमेन कैविटी मध्ये कहा जाय पारे सेटा को हम इन द यू टाइप रे गोटे स्ट्रक्चर अंकन करथिलु एम्ति करिकि ठीक अछि ना तो एम्ति करिकि एम्ति गोटे स्टेथो भलिया करिकि आनि कि एम्ति गोटे बंका बंका साप 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 करिकि तापर कोन करथिलु तापर एम्ति गोटे एल टाइप रे गोटे ट्यूब कर देथिलु ठीक अछि एल टाइप रो एम्ति टिप करिकि पुनी साप साप करिकि एम्ति कनेक्ट करिकि सेपड को बाहरी जायथिलु मने पडछ ना नै चित्रटा मु चित्र को आबे कंप्लीट करूने ठीक अछि वेरी गुड बहुत बढ़िया था तो एई बल चित्रटा हेतला तापर हम कोन कहितले एटा रक्त नली प्रवाहित हेतला एवं एठी गुडा गुच्छ रक्तर गुच्छ गुडा कहि गेतला रक्त गुच्छ हेकि तापर एटा इनको कनेक्ट हेकि बाहर को पळेतले ए भला नली करिकि तो एपट नली को हमें कोन कहउतले
एपट नली को कौन कहते तुम समस्त जान एपट नली रक्त पशुला एपट नली रक्त बाहर पशुला रक्त बाहर अर्थात कौन एपट नली रक्त पशिब और ग्लोमेरुलस देखिए रक्त छाणी हो जाकि एपटर बाहर को पलैब ठीक अच्छे ये आर क्लास पढ़ी तुम रिक्याप थिला ये कैप्सूल को मु बाउमेन्स कैविटी कहती कि बाउमेन्स कैप्सूल कहती ठीक अच्छे बाउमेन कैप्सूल तो जो बाउमेन कैप्सूल है ताले बाउमेन कैप्सूल किए किए जो बाउमेन कैप्सूल कनेक्ट है किए थे जो गोटे गुच्छ रक्तर गुच्छ होना गोटे अच्छी आपको आम कौन कहते यस ग्लोमेरुलस एवं ग्लोमेरुलस कार्यटा आम नेक्स्ट क्लास रे थिला जे आमे ग्लोमेरुलस कार्य को पढ़ा को जिबा ठीक अच्छे ये जिन पढ़ी ये जो जिनसा अर्थात तुम कहीपर जे तुम जो बाउमेन्स कैप्सूल हो गला तो बाउमेन्स कैप्सूल मु लिखि दूचे एठी बाउमेन एटा वैज्ञानिक बाउमेन बाहर करथिले बोले से आमे ता कहूछु बाउमेन कैप्सूल ठीक अछि तो बाउमेन कैप्सूल एवं आ गुटे कोन जिंस अछि युक्त ए जो ग्लोमेरुलस अछि तो समस्त मिसी के कोन करूचंती बाउमेन्स कैप्सूल आउ ग्लोमेरुलस मिसी के तुम गोटे जिंस गठन करंती ताको कहा जाय माल्पिजियन पिंड ठीक अछि माल्पिजियन पिंड तो एतिकी थिला पूर्व क्लास रो पाठ तो वर्तमान आसीबा आजिका क्लास रो पाठ को अटेंशन देकी सुनिबो जो पिला माने एते पर्यंत क्लास को शेयर करनो जल्दी से जाके संग मान के संग रे शेयर कर दियो ठीक तो देखो तो आजिका क्लास रो कंटेस्ट कोन ना ग्लोमेरुलस रो कार्य अर्थात तुम पूर्व क्लास रे मते जानि जायतलो रक्त कोन करतला ग्लोमेरुलस भीतर को पसुतला तार ग्लोमेरुलस भीतर को बाहर की पळोतला तो ग्लोमेरुलस रे पसी की ग्लोमेरुलस रे बाहर की पळोतला ताले से जो ग्लोमेरुलस एवं बाउमेन कैविटी एभळे को प्रकार गोटे जिंस होतला जा फल रे रक्तटा आमे कोतला छाणी ही जाउतला अर्थात ग्लोमेरुलस कार्य बेसिक कार्य कोन थिला ना से रक्त को छाणी के कोन करिवो वर्ज्य वस्तु को मूत्र आकार शरीर रो बाहर कर दबो ठीक अछि तो ग्लोमेरुलस कार्य मेन कार्य कोन हला ना से रक्त को छाणी के वर्ज्य वस्तु को शरीर रो बाहर को मूत्र आकार रे बाहर कर दबो मतलब वर्ज्य वस्तु के हेते पारे वर्ज्य वस्तु में भी जल हेते पारे यूरिया हेते पारे ग्लूकोज हेते पारे एमिनो एसिड एंड धातव लवण तो दिस काइंड्स ऑफ जो प्रकार वर्ज्य वस्तु रहा एगुड़ा कौन करे ग्लोमेरुलस आम रक्त रू छाणी देख आम ये जिन पढ़ी ग्लोमेरुलस कार्य विषय जानले ग्लोमेरुलस कौन करे शरीर मूत्र को छाणी की बाहर को बाहर कर दिए तापर जो वर्ज्य वस्तु गुड़ाक जिन पाइले वर्ज्य वस्तु गुड़ाक कौन कौन थी वर्ज्य वस्तु तुम जल यूरिया ग्लूकोज एमिनो एसिड धातु लवण इत्यादि विभिन्न प्रकार शरीर वर्ज्य वस्तु ग्लोमेरुलस देकी छाणी हो जाए केमिति छाणी हो जाए बर्तमान देखिबार अच्छे ठीक अच्छे ताले आम बर्तमान फिगर को देखा तार फिगर रू बुझा चेष्टा करबा देख फिगर तुम अच्छी आगे फिगर टा देखो देख ग्लोमेरुलस कौन है बेसिकली ग्लोमेरुलस तुमर ये कौन अच्छे तुम ना रक्त एमती पशेला एटा कौन एफरेंट धमनी मन पड़छ ना आगे क्लास रे कहले एपट धमनीटा को हमें एफरेंट धमनी एपट धमनीटा को एपट धमनीटा को इफरेंट धमनी लिखाई छै इफरेंट धमनी एटा छै एफरेंट धमनी तो रक्त कौन है ना एफरेंट धमनी देके पसिकी को जगह रे पहुंचला ना ग्लोमेरुलस रे ये जो ग्लोमेरुलस अछि ग्लोमेरुलस रे पहुंचला तो ग्लोमेरुलस रे वर्तमान कौन हबो ना ग्लोमेरुलस रे कौन अछि रक्त अच्छे ठीक अच्छे ग्लोमेरुलस रे कौन अछि ग्लोमेरुलस रे अछि रक्त मते एडे ग्लोमेरुलस करछि अगर देखो तो ये भले रक्तटा आछि ओके लेट मी दिस ओके तो ग्लोमेरुलस होचे ये भले आसिकी एमती सब भाग 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 सिरा 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 हो जाइछि एकी लास्ट पुणी अगेन कनेक्ट होके रक्त गुच्छा गुड़ा गठन करके बाहर को बाहर पड़े तो ये ग्लोमेरुलस एवं बाउमेन कैविटी भितर कौन जिनस है देख रक्तर जो थिला प्रकार धातव लवण इत्यादि सब वर्ज्य वस्तु गुड़ाक थिला सेगुड़ा कौन हम ना ग्लोमेरुलस देकी छाणी होकी ग्लोमेरुलस छाणी होकी कोठी के पशिबो तो यू टाइप रो शेप अर्थात जो बाउमेन्स कैविटी अच्छी से बाउमेन्स कैविटी को कौन पशिबो से जो वर्ज्य वस्तु गुड़ाक थिला अर्थात एमिनो एसिड हो गला जल हो गला तुम विभिन्न प्रकार धातव लवण हो गला ये सब जिन गुड़ाक कौन ना ग्लोमेरुलस रु जाइकी कोठी पशिबो बाउमेन्स कैविटी रे पशिबो एवं बाउमेन्स कैविटी रु जाइकी कौन ना ब्रोकोकिया नलिका देके सेपट सेपट को पळेबो किंतु प्रॉब्लम कौन एटे जदी ग्लोमेरुलस रो छाणी हेकी पळे आसु रक्त विभिन्न प्रकार जिंस तले जार ग्लूकोज जिंस जिंस गुड़ाक आसुची तो ताले एटा गोटे लक्ष्य कर प्रोटीन गोटे जिंस प्रोटीन एत पर्यंत आसी पारु नाही प्रोटीन न आसी पार कारण है जो ग्लोमेरुलस रे छाणी हेकी बाउमेन्स कैविटी को जीवो सेति कि छोट रास्ता थिबा दरकार ना नै धर एटा हला तमरो ग्लोमेरुलस रे छोट छोट रास्ता अछि रास्ता हेकी कोडी खुलची बाउमेन्स कैविटी को खुलची ठीक अच्छे ये रास्ता देखिए धर एत बड़ लोकटा आसो एत बड़ लोकटा जो आसो बड़ लोक रास्ता देखिए पशि पारे कि मत कह ये बाट देखिए गोटे बड़ लोकटे विराट बड़ लोकटा आसवाक चेष्टा कले जार लोकटा पशि पार ना किंतु जो सान सान लोक गुड़ाक अच्छा से जगार देखिए आराम से पशिकी
ବାହାରିକି ପଳେଇବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟିନ ବଡ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରୋଟିନର ଅଣୁ ଗୁଡାକ ବଡ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ କଣ ସେ ଛାଣି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡାକ ଛାଣି ହେଇଯାଏ। ଏଗେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ସାର୍ ରକ୍ତଟା ଯଦି ତାପରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପାସ୍ ହଉଛି ନା, ହେଲେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଛାଣି ହେଇକି ଆସୁନି? ତମ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାଠୁ ବଡ ବାଟ କାହାର ନା ରକ୍ତ କଣିକାର ତାଠୁ ବଡ ବାଟ। ରକ୍ତ କଣିକାର ଯେହେତୁ ତାଠୁ ବଡ ବଡ ବାଟ ହେଇଥିବ, ରକ୍ତ କଣିକା ଯେମିତି ବଡ ବଡ ହେଇଥିବ, ବଡ ବାଟ ଯୋଗୁ ସିଏ ରକ୍ତ କଣ କରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ବଡ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ରକ୍ତ କଣିକା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ପରିସରରେ ଆମକୁ ରକ୍ତ ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଟାଇମରେ ରକ୍ତ ପଡେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେଟାକୁ ପଢିବା। ଠିକ ହେଲା। ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ଛାଣି ହୋଇ କଣ ହୁଏ ନା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲି। ତାପରେ କଣ ବାକ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ଠିକ ଅଛି। ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲରୁ କଣ ହବ ନା ବୃକ୍କକୀୟ ନଳୀ ଦେଇ ମୃତ ସଂଗ୍ରହ ନଳୀକୁ ଯାଏ। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭୁଲକି ରକ୍ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ରକ୍ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଆସିକି ବାଉମେନ୍ସ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଆସି ରକ୍ତ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି? ଯୋଉ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟି ରକ୍ତ କଣ ହବ ଧୀରେ 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 ଯୋଉ ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକାଟା ଅଛି, ତ ତମକୁ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଆଇ ହୋପ ଭଲ କି ଦେଖାଯିବ ତମକୁ। ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟିରେ ଯୋଉ କଳା କଲର ଦେଖ ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକା ଅଛି, ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକା ଦେଇକି ଆସି ଲାଷ୍ଟରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ମୂତ୍ର ନଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଝିହେଲା। ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ଯାଇକି ମୂତ୍ର ନଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଣ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ଲବଣ ହେଇଗଲା, ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଏଟସେଟ୍ରା, ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଇଗଲା, ଏମିନୋ ଏସିଡ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ମୂତ୍ର ନଳିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅର୍ଥାତ ରକ୍ତର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ଛାଣି ହେଇକି କୋଉଠି ପଳେଇଲା ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରୁ ପଳେଇଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଏବଂ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟିକୁ ମିଶିକି ଆମେ କଣ କହୁ? ୟେସ୍, ଯେ ମାଲପିଝାନ ପିଣ୍ଡ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ସାର୍ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ତମକୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ବୃକ୍କ କୋଉ ଭଳି ମୂତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ପଢି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁତିବାର ଟାଇମ। ଠିକ ଅଛି। ସରି ଏମିତି କହିଲେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ପଢି ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଯେ ବୃକ୍କ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୂତ୍ର ତିଆରି କରେ। ବୃକ୍କ କେମିତି ମୂତ୍ର ତିଆରି କରେ? ଦେଖ ବୃକ୍କକୁ ମୂତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଟା ତ ହେଲା ବୃକ୍କ। ଠିକ ଅଛି। ବୃକ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାଣି ହେଇକି ମୂତ୍ର ସାରଣୀରେ ଆସିକି ମୂତ୍ର ରହୁଛି ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇକି ବାହାରିକି ପଳଉଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଏଠି ଆମର ଯେ ବୃକ୍କ କୋଉ ଭଳିଆ ମୂତ୍ର ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ତମ ବହିରେ। ତ ଦେଖ ସେଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସେଟା ବହିରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା କହିଲା ବୃକ୍କରେ ଅରିଜିନାଲ କାମ କଣ? ବୃକ୍କ କଣ କରେ ନା ରକ୍ତକୁ ଛାଣିକି କଣ କରେ ନା ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ଇନିସିଆଲ କାମ ଏତିକି ବୃତ୍ତକର, ରାଇଟ। ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଠି ଅବଲମ୍ବନ ହେଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କହୁ କଣ ନା ପରିଶ୍ରବଣ। ଠିକ ହେଲା। ପରିଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛ, ଫିଲ୍ଟର ମାନେ କଣ ଛାଣି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହବ ନା ବୃକ୍କରୁ କଣ ଯିବ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଥେକି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡାକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଛାଣି ହେଇକି ପଳେଇବ। ସେଟା କଣ ନା ପରିଶ୍ରବଣ। ୟେସ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଲା କଣ ନା ପୁରଃଶୋଷଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପର ଜିନିଷ କଣ ନା ପୁନଃ ଶୋଷଣ। ପୁନଃ ଶୋଷଣ କଣ ପିଲା ଦେଖ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟାଇପ କରିବନି, ରାଇଟ। ତ ପୁନଃ ଶୋଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ପୁନଃ ଶୋଷଣ କଣ ଅର୍ଥାତ ରିଆବଜର୍ପସନ। ତ ଏମିତି ବି କେତେବେଳେ ହବ ଯେ ବୃକ୍କରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରୁ ଛାଣି ହେଇକି କୋଉଠିକି ପଳେଇଲା, ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଛାଣିକି କୋଉଠିକି ପଳେଇଛି? ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାଭିଟି ଦେଇକି ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଯୋଉ ନେସେସରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ କେତେକ ନେସେସରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ। ସରି ଫର ଦ ପାୱାର କଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଛି, ତ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଭିଜିବିଲିଟି ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ ନିଜକୁ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ଭିଜିବିଲିଟି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାହ୍ୟ କର୍କଟ ପାଠକୁ ଆମର ସାରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଦେଖ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ପିଲା ଦରକାର ମତେ ଏଠି। ଦେଖ ସେ କହିଲା ଆମର ପୁରଃସରଣ କଣ, ସରି ପୁନଃ ଶୋଷଣ କଣ? ପୁନଃ ଶୋଷଣ କଣ? ରିଆବଜର୍ପସନ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ବୃକ୍କର ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ହଉ କି ସେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଛାଣି ହେଇକି ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃ ଶୋଷଣ କେମିତି ହବ ସେଟା ଦେଖିବା ଭଲିକି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପର ପଦ୍ଧତି ହେଲା କ୍ଷରଣ କଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିଷ୍କାସନ କଣ ଅର୍ଥାତ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ବାହାର କରୁଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ସେଠି କହୁଛି ଯେ ପରିଶ୍ରବଣ କଣ? ପରିଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ମୁଁ କହିଲି ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ନା ପରିଶ୍ରବଣ ବେଳେ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଛାଣି ହେଇଯାଏ, ସେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ କିଏ? ଜଳ, ୟୁରିଆ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଏସିଡ, ଧାତବ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ହୁଏ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହୁଏ ରକ୍ତରୁ ଛାଣି ହେଇକି କୋଉଠିକି ପଳେଇ ଆସେ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଦେଇକି ବାଉମେନ୍ କ୍ୟାଭିଟି ଏବଂ ବୃକ୍କକୀୟ ନଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସେ ବା ମୂତ୍ର ନଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସେ। ଏତିକି ଓକେ। ପରିଶ୍ରବଣରେ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଫିଗରଟା ତମକୁ ଦେଇଛି ପରିଶ୍ରବଣର ଜିନିଷ କହିଛି, ତ ଏଇପଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଓକେ, ଲେଟ୍ ମି ଚେଞ୍ଜ ଦ ପେନ୍, ତମକୁ ଆରାମସେ ଭିଜିବଲ ହବ।
देखो ये जगह कौन है ना जो रक्त नली रक्त नली आसिक खोलिकी एटा जो बामेन्स कैप्सूल करछि बा बामेन्स कैविटी करिछि तो बामेन्स कैविटी देकी कौन रक्त एबडन देकी पास करिक पळुछि एफरेंट धमनी देकी तो ये जगह बामेन्स कैप्सूल ले कौन होछि ना जो जतिकी जिंस दरकार नाही ठीक अछि वर्ज्य वस्तु गुडाक से कौन होछि आ भितर केमती एंट्री करी जाउछि बा बामेन्स कैप्सूल के एंट्री कर लेट्स से तुम जल ही थाई पारे कि ग्लूकोज ही थाई पारे ठीक अछि जल ग्लूकोज अन्य प्रकार धातव लवण गुड़ाक छाणी ହେଇକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇ ପद्धତିକୁ ଆମେ କହିଲୁ ପରିଶ୍ରବଣ yes ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ର ପद्धତି ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ନା ପୁନଃ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପୁର କହୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ନା ପୁର ପୁରାଣ ପद्धତି ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ଥିଲା ସେଠୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରିଗର କରୁଛି ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ପୁନଃ ଶୋଷଣ yes ପୁନଃ ଶୋଷଣ କଣ ଦେଖ ପିଲେ ओके पुनः शोषण अर्थ जदि बाय चांस ग्लोमेरुलस देकी किछि दरकारी जिंस ए जो ब्रोकोके नलिका भितर को प्रवेश करी जाईची ताहले कोन हबो साइड जो रक्त नलिका गुडा रक्त कोशिका गुडा अछंती से कोन करिवे से जो प्रकार जिंस गुडा ऑलरेडी पास ही जाईची हम शरीर पय जोडा दरकार से जो रेड कलर रक्त नलिका गुडा देखा होची से रक्त नलिका कोन करबा आउ थरे से जागरु अर्थात जो नळीटा जाय ब्रोकोके नळिका से ब्रोकोके नळिका रे आउ थरे से काढी आनिबो कोन जति दरकार जिंस भीतर तुम कहि परिबो जे ग्लूकोज तमरो ग्लूकोज अछि आउ एमिनो एसिड हम पय जेतु दरकार समान कोन करे ना पुनः शोषण पद्धति रे हम बॉडी कोन करे रक्त नळिका देकी ग्लूकोज दरकार जिंस जेतु ग्लूकोज एंड आउ कोन दरकार यस ग्लूकोज आउ एमिनो एसिड भला जिंस को देखि हम शरीर बाय चांस पळेथिओ छाणी हेकी ताको आउ थरे शोषण करिने ठीक अछि तापर नेक्स्ट पॉइंट हला कोन नेक्स्ट पॉइंट होची आयोनिक संतुलन बजाय रखियो के ना क्षरण पद्धति नेक्स्ट पार्ट को आसिले ताको कहला हम क्षरण बा सिक्रेशन क्षरण कोन हम शरीर रो से आयोनिक संतुलन को बजाय रखियो अर्थात लेट्स से तुम जो पास होची जो ब्रोकोके नळी देकी जो पास होची रक्त जो वर्ज्य वस्तुला का पास होची तुम पेरी जो पुनः शोषण पद्धति रे से रक्त कोशिका कोन कला ना किछि परिमाण आयन्स को बाहर को टाणला तो लेट्स से सोडियम आयन ठीक अछि पोटेशियम आयन को से कोन कला रक्त कोशिका आउ थरे एब्जॉर्ब करनाला किंतु ए जगह तुम दरकार यूरिया ही जेहेतु अछि ताकू दरकार लेट्स से जगह कोन से आयन रो कम पड़ी गला अर्थात से जगह सोडियम की पोटेशियम कोन से प्रकार आयन रो इम्बैलेंस हे गला से कोन करे ब्रोकोके नळिका जो ट्यूब गुडा अछंती ट्यूब कोन करिवे अगेन से नळी भीतर को कोन पसेबे नळी भीतर को पुणी पसेबे आयन गुडा ट्यूब पाखरे के आयन प्रेजेंट थिबो से आयन गुडा कोन करिवे से ट्यूब पाख को पसेबे लेट्स से तुम जूम करते फिगर टा कहबी ए भलो ट्यूब थिबो ट्यूब देके बडा सब वर्ज्य वस्तु गुडा बाहर को जाउथबे यस एतिक बुझी होछ वर्ज्य वस्तु बाहर को जाउथबे लेट्स से ए जाय रे कोन से आयन रो इम्बैलेंस हला कि आयन रो परिमाण ए जाय कमी गला ए ट्यूब रे सेतिक कैपेसिटी थिबो ट्यूब कोन करबो ए भीतर को एमती आयन गुडा को देई पारिबो बुझला ए प्रकार पद्धति क्षरण करि परिबो ए प्रकार पद्धति के हम को सिक्रेशन वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट को जीवा नेक्स्ट पॉइंट होची निष्कासन बा एक्सक्रीशन निष्कासन समस्त जानिचो निष्कासन रे हम कोन होय ना हम शरीर रु यूरिक अम्ल ठीक अछि क्रिएटिन जल विभिन्न धातु लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एवं यूरोक्रम वेरी इंपोर्टेंट मने मने अछि केबे केबे तुम हळदिया परिस्रा हुए कोथि पय हुए यूरोक्रम कणिका पय हमकु कोन हुए ना हळदिया परिस्रा हुए ठीक अछि हळदिया परिस्रा वेरी गुड मे बी लाइट रो कोनसे प्रॉब्लम हेता पारे अगेन कोच आज मैनेज करो नेक्स्ट क्लास को हम ठीक करिबा लाइट को ठीक हला तो निष्कासन पद्धति रे हम कोन व्यवहार करू निष्कासन बेले यूरिक अम्ल क्रिएटिन जल इत्यादि सब शरीर रो वर्ज्य वस्तु सहित निष्कासित हे जाय एवं जदि तुम परिसर रे हळदिया देखा होची ताहाले से जाय कोन थिबो यूरोक्रम नामक गोटा कणिका थिबो वेरी गुड एतिक समस्त क्लियर वर्तमान मु तुम गोटा क्वेश्चन पचाउछ मते आंसर दबो ठीक हला लक्ष्य करथे बेला बेला तुम परिसर जोरे उत्कट गंधाय लक्ष्य करछ केबे कार करे प्ले एंड थिबे सान को परिसर बहुत जोरे गंधेबो गंधाय कोन पे माने केबे तो केबे समस्त सारे ही हेतिबो ना तो से जगह कोन हुए से जगह हम शरीर रो कोन हुए ना अधिका जल पळे था ठीक हला ओके तो बेले बेले तो तुम परिसरटा आसे जे तुम परिसरटा जे उत्कट गंधाय काहे की गंधाय देखो तुम शरीर जो आयन्स गुडा का थांती शरीर किछि आयन्स थांती से सॉरी आयन गले तुम बुझ पारिबोनी देखो तुम शरीर रे कोन था लेट्स से ए जो ब्रोकोके नलिकाटा अछि नलिका देके जल वर्ज्य वस्तु आकार शरीर बाहर को पळौची जदि समस्त शरीर रे जलटा शॉर्टेज हे गला जे ब्रोकोके नलिकार से प्रकार जिंस अछंदी से कोन करिवे ए जो दादी की जल पास होची से जल को आथरे री एब्जॉर्ब करनेबा आथरे जल को ब्रोकोके नलिकार शोषि नेबे तुम शरीर जल जल दरकार हबो से कोन करिवे शरीर जल को पूर्ण करिया पय तुम जदि पानी पीनो से एंती सिस्टम अछि से कोन करिबा ना ब्रोकोके नलिकार जल आथरे एब्जॉर्ब करनेबो तो जदि जल एब्जॉर्ब करनेला ताहाले कोन हला से जगह रे परिसरटा जोरे कंसंट्रेट हेतो से फल परिसरटा गंध करिवो ठीक हला वेरी गुड तति जिंस परे नेक्स्ट जिंस को जीवा
ବୃକକ ର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ବୃକକ କଣ କରିପାରେ ନା ଜଳ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ କଣ ଜଳ ଏବଂ ଶରୀରର ଧାତବ ଲବଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜଳ କେତେ କଣ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ସେ ମେନ୍ ଡିସାଇଡ୍ କିଏ କରେ ବୃକକ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ତା ଛଡା କଣ ନା ଶରୀରର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନା ବୃକକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବୃକକ ଆମ ଶରୀରର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ନାମକ ଏକ ଗୋଟେ ହରମୋନ ଅଛି। ସେ ହରମୋନଟା ବୃକକ କ୍ଷରଣ କରେ। କାହିଁକି କ୍ଷରଣ କରେ ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ ତିଆରି କଣିକାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ ହେଲା। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ନାମକ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ ଅଛି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ରକ୍ତ ଯୋଉ ବୃକକ ଅଛି ସେ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ନାମକ ଏନଜାଇମକୁ କାହାକୁ ଛାଡେ ନା ଯୋଉ ରୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାକୁ ଛାଡେ। ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଏଟା। ତାପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବୃକକକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖ ବୃକକକୁ ଛାଡିନେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ପ୍ରଥମ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଚର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଯକୃତ, ତାପରେ ହଉଛି ଫୁସଫୁସ। ଚର୍ମ କଣ କରେ ଦେଖ ଚର୍ମରେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଚର୍ମ ଅଛି ଚର୍ମରେ ଅଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଦେଖ ଫିଗରରେ ବି ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବ ଚର୍ମରେ କିଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ଦେଖ ଚର୍ମରେ କଣ ଅଛି କିଛି ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପାସ୍ କରୁଥିବ ରକ୍ତରୁ କଣ କରିବ ଏଇ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ କରିବ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଏବଂ ୟୁରିଆ ଠିକ ଅଛି କିଛି ପରିମାଣ ଜଳ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ୟୁରିଆକୁ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଇକି କଣ କରେ ଚର୍ମ ବାହାରକୁ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଝାଳଟା ଶରୀର ଆମ ଶରୀରରେ ଝାଳ ସେ ସ୍ୱେଟିଂ ହୁଏ ଯେମିତି ମୋର ଏବେ ସ୍ୱେଟିଂ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଝାଳ ହୁଏ ଝାଳ ବାହାରେ ତାପରେ ଝାଳଟା ଥଣ୍ଡା ହବ ଝାଳଟା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହବ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ କ୍ଲାସ 9 ପାଠରେ ପଢିଛ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯକୃତ। ଯକୃତର କାମ କଣ ଏଠି ଯକୃତ କଣ କରେ ତମ ଶରୀରର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଟକ୍ସିକ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହେଲା ସେଟାକୁ ଯକୃତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ କଣ କରିପାରେ ନା ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଲା କଣ ଫୁସଫୁସ। ଫୁସଫୁସ ଦେଖ ଶରୀରର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହୁଏ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯଦି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଫୁସଫୁସ। ଭେରି ଗୁଡ। ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର। ତା ଛଡା ଆମ ଶରୀର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଛେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ହଉ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଟାମିନ୍ସ ହଉ ସେଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପିତ୍ତରସ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି ମଳ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହିରେ ମେନସନ କରିଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଉଦ୍ଭିଦ କରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରେଚନ ହୁଏ ଆମେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ନେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ କେମିତି ରେଚନ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ରେଚନ ହୁଏ। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ରେଚନ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଥିବା ଦରକାର ନା ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ଅର୍ଥାତ ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ କହିପାରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଝୁଣା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦେଖିଛ ଆମ୍ବର ଅଠା ଦେଖିଛ କେବେ ଆମ୍ବ ଅଠା କିଛି ଗଛରେ କଣ ହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ଦବ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ଠିକ ହେଲା କିଛି ଗଛରେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସିଙ୍କନା ଗଛ ଅଛି ସିଙ୍କନା ଗଛରେ କଣ ବାହାରେ ନା କୁଇନାଇନ ବାହାରେ ତ କୁଇନାଇନ ହଉଛି ସିଙ୍କନାର ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠିକ ହେଲା। ଏବଂ କୁଇନାଇନ ହଉଛି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ମାନେ କ୍ୟୁର କରେ କି ଯୋଉ କୁଇନାଇନ ଜିନିଷଟା ଅଛି କୁଇନାଇନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କ୍ୟୁର করে ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ତମ୍ବାଖୁ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ତମ୍ବାଖୁ ପତ୍ରର ନିକୋଟିନ ଯୋଉ ବାହାରେ ନିକୋଟିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ତମ୍ବାଖୁ ଗଛ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ନା ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର ଯେମିତି ବଡିରେ ବୃକକ ସେପାରେଟ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକ ନଥାଏ। କାହିଁକି କମେଣ୍ଟ ଡାଉନ କର ଜଲ୍ଦି ସେ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ ୟେସ୍ ଜଲ୍ଦି ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଠିକ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗିକା ସେଗୁଡିକ ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି ସେ ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସେପାରେଟ ଅଙ୍ଗିକା ନାହିଁ ଏସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା ଆମର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି କିଛି ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ ଗଛ ବାହାରେ ହିଁ ସେଗୁଡା ଦେଖାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋମାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଷ୍ଟୋମାଟାରେ କଣ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକି ଉଦ୍ଭିଦ କଣ କରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହୁଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଷ୍ଟୋମାଟା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋମାଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ରେଚନରେ ସହାୟକ ଏବଂ ରେଚନର ଅଙ୍ଗ ହଉଛି କିଏ ଗୋଟେ
उद्भिदर स्टोमाटा। नेक्स्ट कोन एतेक उद्भिद अछन जो मानकर शरीर वर्ज्य वस्तु से कोन करंती ना कोषर रसाधनी भितर संचय करिकि कोषर रसाधनी भितर सेमानकर वर्ज्य वस्तु को रखिथांती। आउ केतेक क्षेत्र लिखा जाय जे परिपक्व जाइलेम अर्थात एमिति भी किछ गछ अछन सेमाने कोन करन तांकर जो जाइलेम टा परिपक्व हे गला पर से जाइलेम परिपक्व जाइलेम रे सेमाने कोन करंती तांको वर्ज्य वस्तु को स्टोर करिकि रखंती। एते ही क्लास टे इंपोर्टेंट नथिला पूर्व क्लास ही इंपोर्टेंट थिला एवं एथरो मते 4 मार्क रो क्वेश्चन बहुत आसी पारे जो मु पॉइंट्स गुडा लिखि दिछि से अनुसार तुम 4 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि परिबो। एंड यस दिस इज ऑल फॉर टुडे। ए उल्टा थैंक यू काइना मोर सब आज करंट पळेला लाइट रो किछ प्रॉब्लम होला सेत उल्टा थैंक यू समस्त को एंड बाय बाय टेक केयर ठीक हला समस्त को शेयर करथुबो क्लास को धीरे धीरे हम क्लास रो इंप्लीमेंट करिबा इंप्रूवमेंट करिबा करंट पळेला आगो क्लास को मे भी करंट न जाय पर क्लास रो इंटरैक्टिव लागिवो ठीक अछि तो क्लास रे मो कमेंट भी से नै पारलानी जदी कोन से डाउट थाए क्लास रे एबे पचार दी पारो ठीक हला ओके थैंक यू।